ଆସିଥାଲ ହେଲେ ମତେ ଡାକିଲାନି କାହିଁକି? ଅପା ଆମେ ଆସିକି କିଛି କ୍ଷଣ ହେଇଛି ହେଲେ ଅପା ତମେ କାହିଁକି ଆମ ସହିତ ଆସିଲାନି? ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଆସିନଥିଲି ଜାଣିଛ? କଣ ପାଇଁ ମୋ ମନଟା ନା ସତରେ ଆଜି ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଥିଲା ଲୋ। କାହିଁକି? ଗତକାଲି ନା ମୋ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋ ସହିତ ଆସ ଏଇ ଶବରପଲ୍ଲୀରେ ଆଜିଠୁ ରହିବା ବୋଲି। ହେଲେ ସେ ମନା କରିଦେଲେ ଲୋ। କଣ ପାଇଁ ମନା କଲେ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିଲେ ଯେ ମୋ ପରିଚୟଟା ଏ ଦୁନିଆ ଆଗରେ କାହାକୁ ଜଣେଇବୁନି ବୋଲି। ହେଲେ ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମେ ମାନେ ମୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ମୋ ବଡ ଭାଇଙ୍କର ତମ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଜଣେଇଛି। ହେଲେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିବନି ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋ ବଡ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ସାଙ୍ଗ ସତରେ ମୁଁ ଏତିକିରେ ଖୁସି ଯେ ଏ ଦୁନିଆରେ ତ ମୋ ବଡ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବେ ନା। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା ଲୋ, ମୁଁ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଥିଲି ନା, ସେଇ ପାଖରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଗୁଡାକ ଫୁଟି ଅଛି। ଆଉ ସେ ଫୁଲକୁ ଭ୍ରମର ମାନେ ଆସିକି ଚୁମ୍ବନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଲୋ। କଣ ବା କହିବି, ଏଇ ବୟସଟା ମଧ୍ୟ କି ଯାଦୁ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜମାରୁ ଜାଣି ପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋ ମନ ଭିତରେ କଣ ହଉଛି ଜାଣିଛ? ଶୁଣିବ? ତାହେଲେ ଶୁଣଲ ସଖୀ। ବୟସ କି ଯାଦୁ କଲା राति खोजुअती साथीर परस, राति खोजुअती साथीर परस, मन छन छन हेला हेला हेई गला। बयस की जादू कला मन चहलिला, मन चहलिला। बयस की जादू कला मन चहलिला, मन चहलिला। যৌবন বনে ভ্রমরা সাজিছি, ফুলকু চুমন দেয় আনন্দ পাউছি, ফুলকু চুমন দেয় আনন্দ পাউছি। জানলার সখী মন মখ দুটি, রসিক কলা ভ্রমর কেম্প মু চাহুছি, রসিক কলা ভ্রমর কেম্প মু চাহুছি। এত সুখ কিয়া লাগুଅଛି ପିତା ସତେ ମୁଦେ ହେବାକୁ କଥା, ଏତେ ସୁଖ କିଏ ଲାଗୁଅଛି ପିତା ସତେ ମୁଦେ ହେବାକୁ କଥା। ରୋହିତ ଗୀତରେ ଲେଖିଲା ଲେଖିଲା ଲେଖିଲା, ବୟସ କି ଯାଦୁ କଲା ମନ ଚହଲିଲା, ମନ ଚହଲିଲା। ବୟସ କି ଯାଦୁ କଲା ମନ ଚହଲିଲା, ମନ ଚହଲିଲା।
ଫୁଲକୁ ଭ୍ରମର ନଚିମ୍ବିବା ଆଗରୁ ତୁମେ ମାନେ ଯାଇକି ସେ ଫୁଲଟା ତଳି ଆଣି ଦିଆଲ। ମୁଁ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଲୋ ଅପା। ତାହେଲେ ଯାଅ ଲୋ। ହଁ ଯାଅ ଯାଅ। ସାଙ୍ଗମାନେ କଣ ହେଲା ଲୋ? କାହିଁକି ଏମିତି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା? ଅପା ତମେ କହୁଥିଲ ନା ଆମେ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନକୁ କଳା ଭ୍ରମର ଗୁଡିକ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଁ ତ। ହେଲେ ଜାଣିଛ ଆଜି ନାଇଁ କି କାଲି ନାଇଁ ହଠାତ୍ ଆମେ ସବରପଲ୍ଲୀର ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଜଣେ ଯୁବକ ପଶି ଆସିଛି। କଣ କହିଲ? ଏଇ ଆମ ସବରପଲ୍ଲୀର ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନକୁ ପୁଣି ଜଣେ ଯୁବକ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ତମେ ଏଇଟା ମିଛ କହୁଛ ନା? ନାଇଁ ଲୋ ଅପା ସତ କହୁଛୁ। ନା ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ପ୍ରତିଦିନ ଯେପରି ମତେ ଠଟ୍ଟା କର ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସେଇପରି ଠଟ୍ଟା ହିଁ କରୁଛ ନା? ନାଇଁ ଲୋ ଅପା ଆଜି କିନ୍ତୁ ସତ କହୁଛୁ। ଯଦି ତମକୁ ଆମ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ଚାଲ ସେ ଯୁବକକୁ ଦେଖିକି ଆସିବା। ଠିକ ଅଛି ଲୋ, ଏଇ କଥା ଯଦି ତମେ ସତ କହୁଛ ତାହେଲେ ଚାଲ ମତେ ଦେଖେଇବ ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ଚାଲ ଲୋ ଚାଲ। ଚାଲ ଚାଲ। হইলো এই তমে মানে কি আর কোন পাই মতে নিদর উঠাই দেলা হ্যাঁ ପ୍ରଥମେ ତମେ କୁହ ତମେ କିଏ ଆଉ ଏଠିକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ହଁ আলো এই মু যে হেথানে কাই কি তম মান কি কোন পাই কইবি তমে কুহ তমে মতে কোন পাই নিদর উঠাই দেলা হেলা ତମ ପରିଚୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତୁମକୁ ଉଠେଇଦେଲି। মো পরিচয় ହଁ আলো এই তমে মানে কর তম চেহারাটা কেবে আইনারে দেখিছ ନା ନା ଦେଖିନି। সেটি পাই তো পরিচয় মাগবে চালি আসছ জম্মার দেই পারিবেন মো মো পরিচয় হেলা ତମେ ଯଦି ତମ ପରିଚୟ ନ ଦବ হ্যাঁ ତାହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଦବ। দেখেই দব আর কোনটা দেখেই দব ଆଇନା আচ্ছা তাহলে আইনাটা মধ্যে নেকে আসছ দেখেই দব না ଆରେ ଏଇ ସାଙ୍ଗ ଏଠିକି ଆସିଲ। ଏ ତୁମେ ଯାଉନ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପଚାରିକି ଆସିବ। ସେ ଯୁବକଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ନା? ଯାଅ ମ ଶୀଘ୍ର ଯାଉନ। ଏ ଯୁବକ କଣ ହେଲା ଆରେ ଏ ହଁ
अरे ए माँ तुमको ए बी ए आई सब आसे सब सिखी दे जाई छला आओ शिखिबिनी ए कौन बी ए बयसरे सिखिबनी अगर बुढ़ा बयसरे सिखिबना कौन ए जब कह कौन हला जानी छ कौन मते ना तुमको किछि देखेबार थिला कौनटा देखेइबो आईना माँ देखेइ दो ना हेले हाँ आईनाटा मु आउ कहा को देखे सारी थी अच्छा मु जानी छी मां हेले कौन हला तुमको मु जम्मा देखेबी मो सेटा चाहुनी जानी छ कौन त संग काम जमा कण कहले मो परिचय मागिली अरे तुम ठीक सुनी छ हाँ ए बीरा कौन दया करी तुम परिचय दे दियो हेलो ए तम मान को ना कदापि मो परिचयटा दे पारबिनी हला अच्छा हाँ दाबनी ता जम्मारुलो ए बीरा कौन अरे भाभी के कुहा अरे भाभी के एमिते कहू सुजक ना बारंबार जम्मा आलो दरकार नहीं मत म सेमिति सुजोग इलम मालो ए जब को पूरा लाग जाउची मु जाए अम्मा अप्पा कह दे अरे ए न दिया मत तुम परिचय रख के था न एमिति गंटी पके था मां अले देखिला ए जुबगा ए मां ए सांग सतरे मोरी संग नाक उपरे राग अछि ना ना करे ए मरितंकर देह सारा रागटा अछि ए देख हमकु ना केते कथा कहि कि गले एने मो पे तमको एते कथा सुनिबा को पड़िला ना ए बोलो मते लागुची मु जदि एकुटिया तांको परिचय पचारबी तांको परिचय देई मध्य पारंती हालो हां फिर तमे गुटी काम कर कण करबालो तुम जाओ सेई बरगछ मोर अपेक्षा करे थावलो ए मां मु एकुटिया ही तांको परिचय पचार के शीघ्र आसी तमे बोध मते ठीक कथा कहिछ अले अपा हां आमे संग माने मिसकी से बरगछ माड़ के जानि जाउछु हालो हेले जानि छ कोन जीवा पूर्वरु ना आमे माने किछि कहबा को चाहो कोन कहबा को चाहजी ए सुनिबा को चाहो जरा हां हेले ठीक आस ए अपा कोन हला अले मला दे की सुन हां केउटा घरकी नाइ जा बेले मान्सु खुद बुझा मुठी नाइ खा बेले मान्सु समस्त तो चली गले तमे एठी कोनटा करू छ तम परिचय जानिबा पे एठी मन आ जाइछि मो परिचय हेलो ए मो परिचयटा काहर के दिएनी म काहे कि म काहे कि ना म एक गुप्त कार्य बार अच्छा आउ तेणु करी मो परिचयटा मत गुप्त भाव रखछि बुझि पारिल अच्छा गोटे कथा कोन हाइले तमे कर तम सखी सहचारी मान को टिके मत शिष्टाचार के भद्रता सिखाइल अरे एमिति कोन होई गला जे मो सखी मानक विषय सब कहि जाउछ म हाँ एमिते जण अजणा पुरुष को किए पेली दउछि त किए पेली दउछि जे ए तम पर सुंदर जुबका आमे केबे देखि नथिलु अच्छा सेति पे तो हाँ। मो सखी माने के तुम केबे पेली देउछि म आहा
ସେଥିପାଇଁ ତ ଏମିତି ସମସ୍ତେ ବାୟାଣୀଙ୍କ ଭଳିଆ ହଉଛି ହଁ ହଉ ହେଲା ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ନିଦର ଉଠେଇ ସାରିଲାଣି ଏଥର ଏଇଟା କୁହ କଣ ଆଲୋ ତମେ କିଏ ଆଉ ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ ମାନେ ତମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟଟା ମୋ ପରିଚୟ ହଁ ନା ରେ ବାବା ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟ କହିପାରିବିନି କାହିଁକି କାହିଁକି ନା ମୋ ବାବା କହି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା। ଅପରିଚିତ ମଣିଷକୁ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବୋଲି ହାଇଲୋ ତମକୁ ତମ ବାପା କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଅପରିଚିତ ମଣିଷକୁ ନିଜ ପରିଚୟ ଦେବାଟା ଉଚିତ ହଁ ହଁ ଆଉ ଅପରିଚିତ ମଣିଷକୁ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନିଦରୁ ଉଠେଇ ଦବା ଏଇଟା ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ତମକୁ ତମର ସେଇ ବାପା ଶିଖେଇଥିବେ ନାଇଁ ଯେ ନାଇଁ ଯେପରି ଆଲୋ ତମ ପରିଚୟଟା ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ତମର କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି କରିବିନି ହେଲା ଆରେ ମୁଁ ଯଦି ୟାଙ୍କୁ ମୋ ପରିଚୟ ଦେଇଦିଏ ତାହେଲେ ମୋ ମନରେ ଯୋଉ ଭାବନାର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସେଇ ଭାବନାର ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ ଆଲୋ କଣ ହେଲା ବ ପରିଚୟଟା ଦବ ନା ନାଇଁ ଏ ହଁ ଗୋଟିଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଫୁଲକୁ ଯଦି ଆଚ୍ଛା କଲା ବ୍ରହ୍ମଟି ଆସି ତା ପରିଚୟ ପଚାରେ ହଁ ତାହେଲେ ସେ ଫୁଲ ବିଚାରୀଟା କଣ କହିବ କଣ ଆଉ କହିବ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଫୁଲଟା ଲାଜେଇ ଯାଇ ଛାଉଳି ପଡିବ ଲାଜେଇ ଯିବ ନା ହଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଫୁଲ ପରେ ଲାଜ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଓଇଲୋ ହେଲେ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଜମାରୁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଆଲୋ ଏଠି ଫୁଲ କିଏ ଆଉ ଭ୍ରମର କିଏ ଏତିକି ବି ଜାଣିପାରୁନ ନାଇଁ ତ ଏ କଣ ସେଇ ଭ୍ରମରଟା ହେଉଛି ତମେ ଆଉ ସେ ଲାଜକୁରି ଫୁଲଟା ହେଉଛି ମୁଁ ନାଇଁ 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 ଆଲୋ ତମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫୁଲ ନୁହଁ କିମ୍ବା ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭ୍ରମଣ ବୁଝିପାରିଲା ସିଧା ସଳଖ ଭାବରେ ନିଜ ପରିଚୟଟା ଦିଅ ନଚେତ ମୁଁ ଏଠି ଚାଲି ଯାଉଛି ନା ନା ଯାଅନି ଆଚ୍ଛା କହିଦେବି ମୋ ପରିଚୟ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଯୁବକ ତାହେଲେ ଶୁଣ ମୋ ପରିଚୟ କହି ଯାଅ ଓ ଫୁଲକୁ ଭ୍ରମର ଆଜି ଭାଗ ପରିଚୟ କଇକୁ ଜନ୍ମ ପଚାରେ ତୁମେ କିଏ କୁହ ଫୁଲକୁ ଭ୍ରମର ଆଜି ଭାଗ ପରିଚୟ କଇକୁ ଜନ୍ମ ପଚାରେ ତୁମେ କିଏ କୁହ ତୁମେ କଣ ରାଜା ରାଜା ପୁଅ ଜମାରୁ କହିବି ତୁମେ କଣ ରାଜା ରାଜା ପୁଅ ହଁ ମୋ ସबर ଝିଅ ନାମ ରାଖି ମୋରା ମୋ ସबर ଝିଅ ନାମ ରାଖି ମୋରା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏ ଉଦ୍ୟାନ ତୁମକୁ ଦେଖିଦେଲୁ ଏହି କ୍ଷଣ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ ଏ ଉଦ୍ୟାନ ତୁମକୁ ଦେଖିଦେଲୁ ଏହି କ୍ଷଣ ଆଉ ସବର ରାଜା ଅଟକି ପୂଜା ପିତା ମୋର ସବର ରାଜା ଅଟନ୍ତି ପୂଜା ପିତା ମୋର ଆଚ୍ଛା ଲୋହିତରେ ଥାଏ ବିଷୟ ଲୋହିତରେ ଥାଏ ବିଷୟ ହଁ ମୁଁ ସବର ଝିଅ ନାମ ରାଖି ମୋରା ତମେ ମୁଁ ସବର ଝିଅ ନାମ ରାଖି ମୋରା
ରାମ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଯାଉଛ? ତାପରେ କଣ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ତମକୁ ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦେଲେ ହଁ ଆଉ ସେ ଶୟନ କରିଥିବା ସମୟରେ ନିଦର ଉଠେଇଦେଲେ। ଉଠେଇ ଦେଲେ। ହଁ। ଆଚ୍ଛା ପରିବେଶନ ଯାଇଥିବା ଏହି ହିରୋଇନ ଏବଂ ହିରୋଇନ କଳାରେ ତଥା ଏହି ମିଳନ ଦୃଶ୍ୟରେ ଖୁସି ହୋଇ ଧବଳେଶ୍ୱର ଦୁର୍ଗା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାହୁ ହିରୋଇନକୁ 60 ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଧବଳେଶ୍ୱର ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସାହୁଙ୍କୁ। ତା ସାଥ ହିରୋଇନ ଭୂମିକାରେ ଖୁସି ହୋଇ ମୁରଲା ପ୍ରଧାନ जाने मन कुमार गौरव पुजारी पीयूष पुजारी कृपीयूष पुजारी विदु प्रधानी टूना प्रधानी गोटियापड़ा मुरला प्रधान से बंधु मैंने 50 टंका दे प्रस्तुत करछन्ती धन्यवाद ज्ञापन करछु। ता साथे रोजन पुजारी 20 टंका दे उत्साहित करछन्ती धन्यवाद। ता साथे साथे नव्या दंसेना निखिल दंसेना आर्यन प्रधानी ए तीन जण 30 टंका दे उत्साहित करछन्ती धन्यवाद। सही उत्साहित करता मन को ता साथी टूनी दंसेना नंदिता प्रधानी बॉबी दंसेना काजल बिस्वाल दशमी बिस्वाल संगीता पुजारी एई पांच जण 50 कोटी भात मते उत्साहित करछन्ती धन्यवाद। सही टूनी नंदिता बॉबी काजल दशमी संगीता को अनुष्ठान तरफ बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ताहले तमे होच जणे सबर जातिर छि ହଁ आउ तम नाटा हेउछि राखी। ମାନେ ମୋ ନାଁଟା ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ। अच्छा हेले सत कथाटी कहबी राखी କହୁନ सत कहबा गला तमे जणे सबर कुल जन्म है कि माथा देखिबार कोनसी राजकुमार ठार कम लागु सतरे राखी तम नामटा जेमिति राखी सेमिति तमे देखिबार मध्य बहुत सुंदर देखा जाउछ। ଏ ମା ଏ କଥା ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି? आलो हां ନାଇଁ ମ ए कथा म कहूछि हेले सुन आज तो मो परिचय दे पारिबी कारण मोर गतव्य पथ होछि अलग आ मते बहुत पथ अतिक्रम करिवार अछि तेणु करी वर्तमान मठी चली जाउछि आ जीवन रे जदि द्वितीय थर पे केबे साक्षात हुए ताले निश्चय से दिन मो मध्य तुमको मो परिचय दे देबी हला। ତମେ କ୍ଷଣି ଚାଲିଯିବ? ହଁ ହେଲେ ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ଏଠି ରହିଯାଉନ? आहुरी कि समय फाइलो ए राखी अरे आहुरी कि समय रहे कि मु कांटाबा करबी କାହିଁକି ନା ତମକୁ ନା ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କଥାଟେ କହିଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। कौन कहिला तमे पुनी मते किछि जरूरी कथाटे कहबो आलो ए लागुछि प्रथम देखारु सब जरूरी कथाटा एका थरक कहि ହଁ हौ हेला तुमको केटा समय देली अल्प क्षण मात्र तुम से जरूरी कथा म आगे कहि नचेत मठो चाली जिबि लो राखी ନା ନା ଜାଣି ଦେ କହିଦେବି। कहि दउ न ଏ ମା ମୁଁ ଝିଅ ପିଲାଟେ ପ୍ରଥମେ ୟାଙ୍କୁ କେମିତି କହିଦେବି? ସେ ଯଦି ପ୍ରଥମେ କହିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା? आलो ए आर कोन त कहबा पर शीघ्र कहि दउ न ଏ, ସତ କଥାଟା କହିବାକୁ गले ना कौन ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ अच्छा ମୁଁ ନା हां ତମକୁ हाइले ए तमे पुनी मते आलो ए राखी अरे आग को पछ किछ अछि ना एतिक से समय ଆହୁରି ପୁଣି ଅଛି ଯେ ताले शीघ्र कुह ସତ କହ ତମ ରାଗିବନି? अरे बाबा कहली परा जमा रागिबी ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ କହିଦେଉଛି। अच्छा ଏ कौन ସତ କଥାଟା କହିବାକୁ ଗଲେ ନା हाँ ମୁଁ ନା अच्छा ତମକୁ ମୁଁ हाँ मते मां ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇ ସାରିଛି। कौन कहलो तमे पुनी मत मने मने भाला पैसा छ आलो ए राखी अरे दरकार नहीं तम पर छमन कर से भाड़ा प्रेम को हल्ला କଣ କହିଲ? ମୋ ପ୍ରେମକୁ ତମେ ଭଡ଼ା ପ୍ରେମ କହୁଛ? आउ नुहे तो कौन ନାଇଁ ମୁଁ ହଁ। ସତ କହୁଛି ଆଚ୍ଛା। ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟରେ ରଖି ସାରିଛି। अच्छा ମୋ ମନଟା ଦେଇ ସାରିଛି। हेले सुना राखी
मो तुमको जमार भला पाउनी आ तुम जेते चेष्टा कले मत तमर मिछ प्रेम जालर मते फसाई परिबनी बुझी अरे मो प्रेम मिछा प्रेम नुह ये कहिला मिछ नुह मु कहूची हाँ। मो मन कहूची अच्छा आलोई भलरे भलरे कहि दो दया कर तुम एठू चली जा बुझल नचेत किछि भला हबनी ना जीविनी एठू जीवन जमार जीवनी जमारे जीविनी कुआड़े मते जीवनी कुआरे जीविनी ठीक अछि केमिति जीवनी मु मते देखिनी भी देखु ना आलो ए राखी अरे मन देखी सुन मा आरामा प्रेम करबाकू तते लोगरी मन नहीं जमा प्रेम करबाकू तते लोगरी मन नहीं जमा बस ठारू टिके दूरे रुह पाखक आसना मसाला टुकुरी करू तू कते बहाना प्रेमर डरी रे बांधी पारी बोली देखला लागुची घृणा चाली जा एठू चाली जा भल पाइबा को तते लोगरी मनम बुझे ना प्रेम करबा को तते लोगरी मन नाही चम्बा नहीं बुझला तमु जते दूर के जीवन पे कहती से तो पाखक कोन पे मारी सब कौन पे जीविनी भला बाजी प्रेम करछे बोले मु तम पाखक जाउची आलो ए राखी आर दया कर तुम मो बाट छाड़ी दियो छाड़ीबिनी तम बट छाड़ी मन ना जमार छाड़ी बन जमारे छाड़ीबिनी केमिति छाड़ी बनी मु मत देखिनी भी देखु ना हां देखु ना हे बात मोरा छाड़ी दिया कान मोरा के बाजार थारे तुम ताके समय सरोछ पटना करे कि मते पाइब कि पुण्य समय नाही मो पाखे परिबा को प्रेम पटेइबा पाइ मतर तू तुरी करू तू कते बहाना तुमार डोरी रे बांध पारी बुली देखला लागुची घृणा एठू चली जा कौन एबे माने कुआरे जीविनी मो अच्छा एमिति माने कुआड़े जीवनी आलो जेमिति लठे जीवा पड़िया बुझिलो भल पाइबा को तते लोगरी मनम बुझे ना प्रेम करबा को तते लोगरी मन नाही चम्बार तम जते बुझले सुथा तम मुंडे कोन कथा पसुनी आर कहली परा मो तमको भाला पाउनी कोन पाय अजथा समनष्ट कर छ एने मु तो तुमको भला पाउछि ना तने काई कि कथा बुझुन अरे राखी तम जेते चेष्टा कले मो तमको भाला पाई परिबेनी बुझि पाले जेति पाई कहूची दया कर तुम एठू चली जाओ ना जीविनी एठू जे प्राण तुमको मनि चरण करिछि अच्छा से प्राण जाई कुआरे जीविनी माने जीविनी रा कुआरे जीवन ना जमार जीवन जमारे जीविनी ठीक अच्छे तुम एटी रुह
किंबा जा मोर कौन आपत्ति नहीं लो राखी କାହିଁକି ମା कहीं जानी कहीं ना मो रास्ता रे चलेली ମା ସତରେ କଣ ଏ ଯୁବକଟି ଚାଲିଯିବେ ନା ନା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମୋତେ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ହିଁ ମୋ ମନଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଛି ହେଲେ କୋଉ ନାଁରେ ଡାକିବି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ହେଲେ କୋଉ ନାଁରେ ଡାକିବି ହଁ ଡାକିବି ସେ ଯୁବକକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବି ତମର କହୁଛି ପରା ଶୁଣ हेलो कौन कहला ए रसिका अले मो नाम रसिका बजगा के नुह मा ତାହେଲେ କଣ ହବ मो नाट होची चंद्रकांत ଏ ମା ନାଟ ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମୋ सुंदर हबन चेहरा जते बेते सुंदर हेची नाटा कौन सुंदर ही था बुझी पारी चंद्र कांत ଚନ୍ଦ୍ର କାନ୍ତ हाँ ଏ ରସିକା हाइले तमक थटे का तम मुंड कण मुख थरा पसले अरे कहि पर मोर हमर सुनो बोली कोट बार 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 मत डाकुछ मोडाटा होती चंद्रकांत बुझिल आ एटा लेखि की रख आउ घरे जदी डाकी छ देखिबो मोर असली रूपटा କଣ ଦେଖେଇବା कोन देखिबी कहबी ଦେଖୁନ देखई देबी ଦେଖେଇ ଦଉନ नहीं 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 आज देखिबिनी आउ केबे देखिबी हैला ନାଇଁ 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 ଆଜି ଦେଖେଇ ଦଉନ आर कहि पर देखि परबिनी जा ଦେଖେଇ ଦଉ आहे रसिका ଇମା ୟାଙ୍କର ବା କଣ ହେଇଗଲା ନା ନା ଯେମିତି ମୋତେ ୟାଙ୍କୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ରସିକା आई लाइक तम को केते थर कहबी नहीं नहीं केते थर कहबी मो नाम सुनो बोली को बार 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 ए जातिका ए पटुकुर देई देबी एक थर को सही जीव बुझी पारिला बाजे जो ए राशि को पर हट आहे रसिका धरम हाता दिया कोलर बस के गेल ह करबी दुनिया ए हाथटा को काटी के ने जीबी अरे हातरा काटिकी ନେଇଯିବା हां এই ହାତରା କାଟିକି ନେଲେ ବା କଣ କରିବ ଯେ अच्छा ପୁରା ଶରୀରକୁ ନେଇ ଯାଉନ दरकार नहीं तुम शरीर है ମୋ ଶରୀର ତମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ जमार नुह ଏ, कौन ଏ, असम पासा असम पासा मला पाहुची मला पाहुची
ଧର